ओम होहं होहं सोहं महहं जनहं तपहवोगुं सच्चिन्तत्सवितरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरोम् ओम श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणदीपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपेन भरतवर्षेन भरतकण्डेन मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्य पूर्वदिग्भागे अहोबिलगरुडाचलस्य उत्तरदिग्भागे श्रीरङ्गोच्छोत्तरदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशेन भगवतालय भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिकस्यान्द्रमानेन श्रीपराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतोः चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यायां वासरः भृगुवासरयुक्तायां शुभयोगशुभकरणशुभमुहूर्तहेवङ्गुणविशेषणविशिष्टायां